Although the negative health effects of cigarette smoking cannot be argued, it remains the single most common cause of preventable deaths. Each year, over 430,000 people die as a result of a smoking-related disease, yet over 50 million continue to smoke, including over 3 million teens. An estimated 3,000 teenagers began to smoke each day, and 1,000 of them will eventually die as a result. Cigarettes contain over 19 known cancer-causing chemicals in addition to nicotine. 2. Quitting is a frustrating and difficult proposition for the people despite the knowledge that they are seriously harming their bodies. Addiction to nicotine causes very uncomfortable symptoms, irritation, agitation, and anxiety, as well as loss of concentration, sleep disturbance, headache, choking, and cravings. 3. Smoking cigarettes are so compelling because of the effect of nicotine. A stimulant, nicotine causes a temporary increase in alertness and a calm feeling, and it can be incredibly addictive. Some studies have found nicotine to be more highly addictive than cocaine or heroin. Additionally, it suppresses the appetite, and smokers tend to keep weight off. 4. Smoking not only affects the heart, but also every part of your circulatory system. Your blood becomes thicker and stickier, further taxing the heart. The lining of the blood vessels is damaged, allowing for deposits to stay, and is most likely a significant cause of arteriosclerosis of or hardening of the arteries. 5. As a result, diminished circulation to the feet and hands leads to painful neuropathy and impaired ability to fight local infection. This can lead to injury and sometimes requires amputation. 6. Because carbon monoxide, a major component of the smoke, binds with higher affinity to hemoglobin. It displaces oxygen carried by the blood. Since less oxygen is carried within each blood cell, the heart must pump more blood to the body to transfer the same amount of oxygen to the cells. 7. Hydrogen cyanide prevents the lungs from cleaning themselves of poisonous chemicals. Cilia, the tiny hairs that help to clean the lungs by moving foreign substances out or damaged. Harmful chemicals are allowed to collect in the lungs, preventing oxygenation of the blood. 8. Other chemicals in smoke that damage the lungs include hydrocarbons, nitrous oxides, organic acids, phenols, and oxidizing agents. Free radicals are highly reactive chemicals that can damage the heart muscles and blood vessels. When they react with cholesterol, plaques are formed, which increase the risk of arterial damage, heart disease, and stroke. Finally, tobacco smoke contains dangerous metals including arsenic, cadmium, and lead. Many of these are known to cause cancer. 9. The tars in smoke can trigger cancer of the esophagus and throat.
Smoking causes increased stomach acid secretion, leading to heartburn and ulcers. Smokers have higher rates of deadly pancreatic cancer. Many of the carcinogens from cigarettes are excreted in the urine where their presence can cause bladder cancer, which is often fatal. High blood pressures from smoking can damage the kidneys. 10. Cigarette smoking decreases bone density, promoting osteoporosis. Skin becomes dry and loses its elasticity as a result of poor circulation. Premature wrinkling is common. Irritation and inflammation of the stomach and intestines is frequently seen, including painful ulceration of the entire GI tract. 11. 11. Even more serious are the risks to an unborn child if the mother smokes. Miscarriage is more common in women who smoke. Infants of smoking mothers are at increased risk of low birth weight, premature cleft lip and palate as well as infection. 12. So, is smoking good for us? 1. Meskipun efek kesehatan negatif dan merokok tidak dapat dibantah, itu tetap menjadi penyebab paling umum kematian yang dapat dicegah. Setiap tahun, lebih dari 430.000 orang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok. Namun, lebih dari 50 juta terus merokok, termasuk lebih dari 3 juta remaja. Diperkirakan 3.000 remaja mulai merokok setiap hari, dan 1.000 dari mereka akhirnya akan mati sebagai akibatnya. Rokok mengandung lebih dari 19 bahan kimia penyebab kanker selain nikotin. 2. Berhenti adalah proporsi yang membuat frustasi dan sulit bagi orang-orang ini, meskipun mengetahui bahwa mereka secara serius membahayakan tubuh mereka. Kecanduan nikotin menyebabkan gejala yang sangat tidak nyaman, iritasi, agitasi, dan kecemasan, serta kehilangan konsentrasi, gangguan tidur, sakit kepala, batuk, dan mengidam. 3. Merokok sangat menarik karena efek nikotin. Sebuah stimulan nikotin menyebabkan peningkatan sementara kewaspadaan dan perasaan tenang, dan itu bisa sangat membuat ketagihan. Beberapa penelitian telah menemukan nikotin menjadi lebih adiktif daripada kokain atau heroin. Selain itu menekan nafsu makan dan perokok cenderung menurunkan berat badan. 4. Merokok tidak hanya mempengaruhi jantung, tetapi juga setiap bagian dari sistem peredaran darah. Darah Anda menjadi lebih kental dan lengket, semakin membebani jantung. Lapisan pembuluh darah rusak, memungkinkan timbunan lemak tetap ada, dan kemungkinan besar merupakan penyebab signifikan arteriosklerosis atau pengerasan arteri. 5. Akibatnya, sirkulasi yang berkurang ke kaki dan tangan menyebabkan neuropati dan menyakitkan, dan gangguan kemampuan untuk melawan infeksi lokal. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dan terkadang membutuhkan amputasi. 6. Karena karbon monoksida, komponen utama asap, berikatan dengan afinitas lebih tinggi terhadap hemoglobin. Ia menggantikan oksigen yang dibawa oleh darah. Karena lebih sedikit oksigen yang dibawa dalam setiap sel darah, jantung harus memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh untuk mentransfer jumlah oksigen yang sama ke sel. 7. Hidrogen sianida mencegah paru-paru membersihkan diri dari bahan kimia beracun. Silia, rambut kecil yang membantu membersihkan paru-paru dengan mengeluarkan zat asing rusak. Bahan kimia berbahaya dibiarkan terkumpul di paru-paru, mencegah oksigen darah. 8. Bahan kimia lain dalam asap yang merusak paru-paru, termasuk
hidrokarbon dihidrogen oksida, asam organik, fenol, dan zat pengoksida. Radikal bebas adalah bahan kimia yang sangat reaktif yang dapat merusak otot jantung dan pembuluh darah. Ketika mereka bereaksi dengan kolesterol, plak terbentuk dan meningkatkan risiko kerusakan arteri, penyakit jantung, dan stroke. Terakhir, asap tembakau mengandung logam berbahaya termasuk arsenik, kadmium, dan timbal. Banyak dari ini diketahui menyebabkan kanker. 9. Tar dalam asap dapat memicu kanker kerongkongan dan tenggorokan. Merokok menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung, yang menyebabkan mulas dan bisul. Perokok memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kanker pankreas yang mematikan. Banyak karsinogen dari rokok diekskresikan dalam urin di mana kehadirannya dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Yang seringkali berakibat fatal. Tekanan darah tinggi akibat merokok dapat merusak ginjal. 10. Merokok sigaret menurunkan kepadatan tulang, meningkatkan osteoporosis, kulit menjadi kering dan kehilangan elastisitasnya akibat sirkulasi yang buruk. Kerutan dini adalah hal biasa. Iritasi dan radang lambung dan usus sering terlihat, termasuk ulserasi yang menyakitkan pada seluruh saluran GI. 11. Yang lebih serius adalah risiko bagi bayi yang belum lahir jika ibunya merokok. Keguguran lebih sering terjadi pada wanita yang merokok. Bayi dari ibu perokok berada pada peningkatan risiko berat badan lahir rendah, prematuritas, bibir sumbing, dan langit-langit mulut, serta infeksi. 12. Jadi, apakah merokok baik untuk kita? Jawabannya tidak.